Nakon slučajeva verbalnih prijetnji i napada na književnika Jergovića, pojačanih i porukama na fasadi zgrade gdje stanuje, potom prijetnji upućenoj saborskoj zastupnici Daliji Orešković, počelo i nadmetanje tko će više osuditi takve pojave. No ima i onih koji tvrde kako nisu svi u istom položaju kada se tako što događa, dakle, drugim građanima ili opet javnim osobama. U studiju pozdravljam gospodina Aleksandra Sašu Savića, neovisnog novinara, blogera i vlasnika neovisnog portala Razglas. Jesam dobro rekao? Je, poštovanje. Kolega, dobrodošli. Evo, da previše ne mudrujemo i okolišamo, zvao sam vas u Studio 4 da javnosti objasnite evo što se recimo vama kao neovisnom novinaru, blogeru, kako god, doživjeli, evo što ste doživjeli ovih dana po povratku u Zagreb sa odmora? Pa po dolasku u Zagreb zatekao sam svoje vozilo sa probušenim gumama, naglasak svim probušenim gumama i razbijenom zadnjom šajbom. Recite mi, što bi mogao biti razlog devastacije, a ono što mene zanima, je li točno da je to prvi put do sada ili ste se već susretali sa tim? Ne, ovo je treći napad na moju imovinu, konkretno na vozilo, a već enti napad na mene osobno. Znači, konstantno dobijam prijeteće poruke. Prije ljeta mi je haustor zgrade zgrafitiran sa huškačkim i prijetećim porukama. Fizički je bilo nasrtaja na mene gdje mi je rečeno da će me istrančirati Filipinci i zatrpati u plave vreće, ove ZG plave vreće na Jakuševcu i slično. Ne? Dakle, sve to i te grafite su mogli pročitati ne samo vaši susjedi i vi, nego su mogli pročitati vaša djeca, supruga ili odnosno članovi obitelji. Pa je, mislim, živim na Maksimirskoj, cijeli Zagreb je to pročitao, a obitelj svakako je dio te cijele traume. Ne? Evo vidimo ovo što piše, nećemo, mislim da je jako vidljivo i čitko napisano. Da, zgrovito. Da, a recite mi sad, neću reći na koga sumnjate. To očito nije bez razloga. Činjenica da imate neovisni portal, Razglas, da pišete o aferama, bavite se istraživačkim, ajmo reći novinarskim radom. Koliko znam, ne štedite nikoga. Ipak imate neki fokusirani ste i na, recimo, zagrebačke teme, nove vlasti, ali i bivše vlasti. Može li se uopće govoriti, ja ne prejudiciram o tome, da bi to mogao nekakav biti razlog? Pa ja vaše pisanje. Moram reći, dobro ste rekli, znači mi kod nas ne štedimo nikoga. Ja osobno otkrivam kriminal od HDZ-a pa evo do zagrebačke vodeće stranke Možemo. Ali ističem da sam trenutno, ja vjerujem, jedini u Hrvatskoj koji temeljito istražuje djelovanja i postupanja gradonačelnika Tomaševića i njegove stranke. Osobno sam podnio 10-ak i više kaznenih prijava protiv njega od, ajmo reći, manjih nepravilnosti do ozbiljnih kriminalnih aktivnosti. I većina prijetnji dolazi iz lijevog spektra publike. Recite mi sad, prije nego što nastavimo na tu temu, jeste li o tome obavijestili, recimo, policiju, Ministarstvo unutarnjih poslova, jeste li tražili zaštitu? Zanima me kako do sada niti jedna asocijacija nije stala na neki način u vašu zaštitu. Pa teško mi je suditi što se dešava. Ja sam svakako sve ove ozbiljnije događaje prijavio policiji i policiji sam predao dovoljno informacija i u konačnici prijedloga istražnih radnji koje su sigurno mogle dovesti do počinitelja. Policija otvoreno je odlučila, mislim, otvoreno su mi rekli da neće provesti sve što je potrebno. A tko da ne ulazim u detalje. To govorite... Policijski službenici, da. Policijski službenici. Znači, neću ulaziti u detalje. Ja sam o svemu obavijestio i premijera i ministra Božinovića i ravnatelja policije Milinu. I evo, prošlo mjeseci prolaze, znači ne otkriva se ništa. Sve ide ka tome da mi neko polomi noge ili, ne daj Bože, nešto gore. Ne? Ali dobro, evo sad neću reći, jeste li tražili zaštitu, ne znam, HND-a? Možda niste član HND-a ili... Obratio sam se, znači HND kao takav bi morao djelovati prema svim novinarima, bez obzira jesu li članovi ili nisu HND-a. A ste vi novinar? Mislim, je, tako je. Znači, Vijeće za elektroničke medije je mene registriralo kao urednika, automatski time novinara po zanimanju.
i nisam diplomirani novinar, ali to nije ni bitno. Ne? Znači, po zanimanju jesam i država me kao takvog priznaje. Ne? Što se tiče HND-a, obratio sam se i HND-u, obratio sam se i sindikatu novinara, konkretno Maj Sever. Obratio sam se svim većim medijskim kućama u Hrvatskoj i zapravo sam naišao na ono apsolutno ignoriranje. Ne? Dobro, je li vas itko medij popratio do sada? Ne, evo, osim vas osobno, apsolutno niko. Tu i tamo neki manji mediji prenesu moja priopćenja u vezi napada na mene, ali kažem, evo, znači od velikih medija potpuno ignoriranje. A kada je počela vaša agonija? I zanima me je li postoje u Hrvatskoj drugi kriteriji, dakle svako nasilje treba osuditi, pa naravno, što se ono kaže, najsnažnije, to je sada najnoviji izraz hrvatski koji se koristi i na književnika Jergovića, da ne govorimo na saborsku zastupnicu Orešković, iako će svi reći javne osobe moraju preuzeti dio odgovornosti zbog javnog rada, pa mogu se dogoditi i tako nekakvi, ajmo reći, incidenti ili iskazi negodovanja, ali kada to preraste, evo sada u vandalizam u vašem primjeru ili u izravne prijetnje, onda bi trebali valjda biti svi isti pred zakonom. Apsolutno ste u pravu. Znači, napad je napad. Da li je u pitanju zastupnica Orešković, novinar Jergović, ja ili bilo ko drugi u Hrvatskoj, ne bi nitko smio radi javne riječi trpiti bilo kakve napade od verbalnih nadalje. Mi trebamo biti pluralističko društvo, što doslovno znači da se o svemu treba diskutirati, o svemu treba reći. A narod će prosuđivati onda na temelju svih činjenica. Ako se ugasi jedan smjer razgovora, onda to vodi u cenzuru. Ne? Ono što je jako bitno danas istaknuti, a imali ste tu emisiju u gostima Krešu Macana, koji i sam formalno naginje na lijevo, pa je priznao javno pred cijelim auditorijem da mnogi mediji navijaju. Mnogi mediji navijaju lijevo. Ja sam osobno ljevičar, ali za mene je kriminal kriminal. Ako ga otkrijem, ja ću o njemu pisati. Eto, igrom slučaja je ispalo da najviše otkrivam nepravilnosti u vlasti Tomislava Tomaševića i automatski onda ispadam ja crna ovca koji tu nešto napada miljenike vodećih medija. Evo, potpuno ću to slobodno izgovoriti, jer mislim da se to treba reći i to se treba zaustaviti. Znači, svi smo upoznati sa koruptivnim aferama HDZ-a, ali HDZ nema monopol na korupciju. Korupcija je poznata i u SDP-u i Bogu hvala, evo i u Možemo. Nedavno su bila uhićenja praktički izuzetno bliskih Tomaševićevih ljudi i unatoč javnoj hajki i skretanju pozornosti sigurno to nije neopravdano. Dobro, onda možda problem u vama. Ako vi ste sad ovdje iznijeli niz konstatacija da ste novinar, neovisni, samostalno se financirate u krajnjoj liniji, da ste ljevičar po nekakvoj vokaciji i da su mediji lijevi i da vi niti u jednom slučaju niste, neću reći zaštitu, nego zapravo priliku da progovorite o ovoj agoniji kojoj svjedočite vi, ali i vaša obitelj. Dakle, sad ću opet biti ja konkretan prema vama. Koliko ste vi spremni priznati da vi pretjerujete sa narativom, diskursom u svom pisanju, na svojim blogovima, koristite nerijetko ili nekada, pod navodnike, etikete, etiketirate ljude, uspoređujete nekad i sa uvredljivim možda nekakvim izrazima za sve one koji su vam tema. Je li se vi nekad sjetite, dakle ne kažem da to radite, ali može vam se to potkrasti, sjetite li se da i oni imaju djecu, roditelje i obitelj? Pa ja ću priznati da moj jezik i izričaj jeste britak i da ja želim za sebe i promovirati i reći za sebe da sam dio narodnog medija i u pravilu pišem i govorim na način na koji to radi većina ljudi u zemlji. Nekad bi mogao biti blaži i politički korektniji u izričaju, ali u kontekstu u kojem koristim svoj izričaj smatram da nisam ništa pogriješio. S druge strane, ako gledamo kako pišu vodeći mediji, kada je u pitanju HDZ, vidjet ćete da tu ima od prostota do katastrofalnih situacija. Ili u Saboru. Mislim u Saboru, ne bi stvarno komentirao. Znači, molim zastupnike da, pošto ih mi svi plaćamo, da bar paze šta govore i kako se ponašaju, da ne gledamo čak i to.
Evo, konkretno, nedavno je Vrhovni sud Hrvatske protiv Indeksa donio presudu za članak o Svetom Leopoldu Mandiću da provodi diskriminaciju protiv katolika. Osobno stvarno govorim da ono što ne valja, poput pedofilije u crkvi, treba javno prokazati, treba javno osuditi i svi u društvu se takvih stvari trebamo odreći. Ali ići u kontekstu, ne kažem da to neko radi, ali evo, ja stječem takav dojam vrlo često u tekstovima da se onako prikriva kontekst da je cijela katolička crkva pedofilska, da su svi vjernici nekakvi nazadni ljudi. To jednostavno nije normalno. Ne? Znači, u našem društvu mi moramo uvažavati naše razlike, naše slobode. Dešava se to i u kontra. Evo sad imamo situaciju u Benkovcu i Obrovcu, u Benkovcu i da. Gdje jednostavno sve što je nešto drugačije automatski spada na ovo. Ok, da je primjereno nije, možemo o tome suditi, ali mislim da sve treba biti dozvoljeno, smo moderno društvo. Ne? Da, evo za kraj, nakon vaših zadnjih iskustava sa vandalima koji su vam opet demolirali auto, koji sad niste došli s autom, pretpostavljam. Ne, došli sam sad. Pa dobro, što vam kažu u vulkanizerskoj radnji kad dođete evo, po ne znam koji put sa isparanim gumama? Pa evo, moram pohvaliti svog vulkanizera koji uvijek daje popust da na taj način pomogne mom radu i kaže da mu je evo žao što mi se to dešava, ali da mi hvala što mu podupirem poslovanje. Dobro, dakle, opet ću vas pitati. Prije nego, iskreno, dakle, je li kad zaspite navečer, kad znate kroz što ste prošli u danu, pa evo i prije neki dan, je li razmislite da promijenite posao, da možda promijenite narativ ili da, znate kako se kaže ono kod nas, smirite doživljaj? Pa ja moram priznati da često dođem u dvojbu, često dođem u kušnju, vrlo često i padnem u nekakvu apatiju. Međutim, ja sam cijeli svoj narativ formirao ističući da ću se nepokolebljivo boriti za istinu i na boljitak našeg društva. I taj nekakav inner drive mi zapravo potiče da ne stajem. I zapravo sam sam sebe doveo u situaciju gdje nemam kud nego naprijed. Dobro, evo, hvala vam na gostovanju. Ako smo evo na neki način uspjeli napraviti korak, barem da proživljavate tu osobnu agoniju, a drugi put ću zvati vašu suprugu u emisiju pa da vidimo, ja kažem, tu drugu stranu, što ona misli o svemu. Što ona ima za reći. Hvala Saša na gostovanju. Hvala na pozivu. Hvala lijepo.